welcome to my YouTube channel. It's me, Lornex Sweden Vlog. So guys, nandito kami sa Norway at aakyat kami dyan sa at ito yung Alapores. Kumakain kami ng alakad kanina. Pasyal ko kayo. So, ito ang isa sa mga tourist spot sa Norway. Malapit lang siya sa Central Station. Bakit kami doon? May Ferris wheel. Masyadong malamig. Mahangin. Pero, lilipad. Anong barko ka kayo? Nauman. So, nandito na lang barko na lunod ay. Ano? Tugas angin ay. Picture o video? So, ito yung Ferris wheel sa tabi ng dagat dito sa Norway. So, I think lalabas na siya dyan pag tuwing summer or steady na yan siya dyan. Steady na siyang Ferris wheel, no? Kahit winter, no? Or tantango na siya. So, ipagawas lang siguro na nila pag summer. Waka na to kay hangin. Hindi ay gunita na. Sombrero guniti kaya basig to nanas dagat mo. Inigbukod na to na punta sa lang dagat. Gunita na to ang kuan, sombrero kay kasog ang hangin, basig ka dagat taglupad pa dong sa kuan. Sila joke. Pwede na mo baro. Kaganda oy, isa pa. Ay, yawa. Diba? Sana all.
Kto nie pojedzie, zostaje musi namazać ten gość. Hi guys! Welcome to Norway! Live ba? Wala. Nag-video ako para sa YouTube. Toilet na. Oh, panghihi na mo. Yeah, what's your name? Do you have Facebook? Do you have... I have Facebook. Uh-huh. How many viewers? No, just a little. 79,000. She has And you? about 40,000 followers on Facebook and more than 30,000 followers on YouTube. Oh, wow. So, I have to follow. yeah, you can follow Lorna Sweden Vlog and Bibs Pinay in Sweden. So cool. So, Where are you guys from? we came from Sweden. Okay, then I got in first. So you can search Lorna Bibs Pinay Originally, you like where Okay. or Philippines originally. Yeah. Manila. No, different Cebu, Palawan, and Mindanao. My sister wants to travel to the Philippines. Ah, So my sister wants to visit. She's going to visit in December. ah. Who is your sister? Okay. Bye. Have a nice day with you. Gwapa, mag-CR man ka. Si Bebs. Hinay man lang na, hindi ba nakakahilo kasi mahina. Kuan pa na sightseeing, so hinay na siya. Ah, inindot nga nag-isakay ka ng kusog. Restaurant po na. Pwede umakyat lang ba dyan? Pila na ka minutes tanawa lang? 9. 9 pa. Uy, nananakay oh. Nagpila. How much with theater? Ay, 449 crowns. Pagkuhan, single. Friends ticket. Ha? Single ticket 99. One person. You know what? 99 ra? Single ticket. Oo, single ko. I love it. Okay na kayo na. Sa, sa kaita? 99. Oo, 99 ra. 99, marag 120 something mo siguro. Krono. Ah. Oh, guys. Magbayad. Bayari sa kabekes. Pabayad lang ko ni Marina. Ikaw, bayaday. Mag-ano, rami, swish. Mag-Swistra. Ay, okay. Piya mo man yun. Pwede. 99, pilat na upat, no? Ako sa 120. kwarta ka magbili ka ako. 1, 2, 3, 4. 480. Private gondola up to 6
divide daw, mas barato pa na. Di ba isa? 4 man ta. Di makano mo basic ko. Dili dato dugay pa ka Sulit to. na siya kang unom. 449. Itaraman. 99 times 4. Pila? Hindi 120 na kailangan na mag-price di 9. Okay. Ang presyo sa Sweden. Norway man na. O, di ba? Mahina lang siya. Hey! Oh, manakay namin. Oh, pira. Hoy, asa naman mo? May kami gunit, o nya kami gunit, ana baliktad. Ay, tapuni kay ko na ipaligda na. Pag matay na play na ni. Wala pa, pindotang po ah. Guys, for the Wala na go! pindutan Be? I-play lang. Ikaw po diha. Pero di, ipaubos lang na para ikaw mag-istorya lang kasi nung na. Okay. So, ayan guys, tanawan ninyo guys. Wala na Oh, minutes go pa. yan guys, ipakita na nato. Pag 13 patayan. Yan ko na sa lang down. Grabe, ang ganda. Go for the go! Kapit na. Lamia guys! Naanak ko sa heaven! Nasa heaven na may guys! Ay, saba. Ay, Kay mag-live ko. mag-live ka. Sige. Sige. Mag-live daw si madam. Thank you for watching for today's video. It's all about travel in Norway. Bye for now. See you in my next video. Please subscribe and click the subscription bell. Thank you. Uy, Bye. naay ano oh.